個仔都係食過係，如果佢冇得嘅，我哋係冇得當嘅，但係佢係佢冇得，如果佢好耐嘅呢度嘅，一家一邊一開個都佢好耐啊，都係咪做嘅都，一家一邊嘅都好個，一掛上加好啲，一開會好個都冇。How I have to go help it. I'm going to have a moment Wabmakstu is home to many Cree heroes. It's my hometown and the source of my identity. My name is Pekesa Mukash. I am on a quest to find indigenous champions and unsung heroes from across the Americas. People driven to save their culture, language, spirituality, and territories. My mission is to find out what connects us so that we can learn from each other, share our wisdom, and bring about the change we want in our lives in balance with the teachings of our ancestors. Imagine for a second you can go back 500 years, back to pre-contact, to a time when our indigenous culture was vibrant and strong. What if we could see and chart the impact of first contact? What if you could stop that first meeting from ever taking place? These are the Ayorio of Paraguay, a nation living in two worlds. Some living in the forest, totally uncontacted by the modern world, still living the same way for the last thousands of years, and others recently moved out into global civilization. Cuando buscaron en contacto con nosotros, hubo un momento de mucha resistencia en donde teníamos que pelear con los otros ayorios por la injerencia de los misioneros. Cuando se produjo el contacto, nosotros teníamos que atacarle a ellos y tuvimos que matar a varias personas por más que ellos. Porai is the chief of Chaidi. In 1986, he made the ultimate cultural sacrifice. He walked away from his non-contacted community. In this, the rules are simple. Walk out, stay out. This is his son Tawide. Their life work is to protect and defend their non-contacted relatives. Most of the roughly 50 families of Chaidi came out of the forest between 1986 and 2004. They have now become the last line of defense for their relatives wishing to remain uncontacted. Toda mi niñez hasta mi juventud he crecido en la comunidad en el monte y eso ya me fortaleció bastante para saber quién soy. They have few material possessions, but are rich in smiles. Life in Chaidi is simple, and time moves at a different pace.
As the moon rises, we visited Esoy, a humble man who tells the story of being forced out of the forest in 2004. It's a short tale. They were building a road, and his house was in the way. I was sitting here with a man who claimed to have killed a puma with his own hands, and my thoughts drifted to my ancestors and how different our pre-contacted life must have been. As I listened to their stories, hearing their customs, I couldn't help but fall into a peaceful trance. Suddenly, the still of the night is broken by a phone call. Everybody became quiet. Some of their non-contacted relatives left signs in the forest. People have been bothering them, and they want to be left alone. La gente ya no quiere saber de eso, porque genera mucho peligro para la gente. Porque tal vez cuando la gente sale del monte puede adquirir alguna enfermedad y le puede costar la vida. First contact for the Ayorio has been and still is a painful experience. Many of them die as a result. Missionaries who have been making first contact with tribes for 500 years are still trying to do so today. Their ultimate goal is to convert Ayorio to Christianity, at whatever cost to the people's health and wishes. Salí Cerro León. Nací ahí, porque ahí vivía mi papá. Y por lo menos 9 o 8 años salí de la selva. Mateo is an elder from a community south of Chaidi. Most of his family members died shortly after initial contact. Por eso siempre digo, ¿por qué nuestra gente busca los ayoreos que viven todavía de la selva? Creo que los misioneros, los que son evangelios, buscan nuestra gente para sufrir como mi papá, mi mamá, mi gente sufre también. No sabemos nada de idioma de los blancos, ni alimentos de los blancos. Dígame qué cosa que quería conocer por acá. Acá en Campoloro creo que vivimos 250 familias. Esa es la iglesia. Ahí dice, Iglesia Campoloro. Jesús te ama. Ahí arriba. Después ellos utilizan el mismo ayoreo porque dice que el mismo idioma es fácil hablar los ayoreos que viven todavía de la selva. Pero
No, para mí no es así. No está bueno que ellos utilizan nuestra gente. O tienen que dejar hablar mal a nuestra religión. No estoy contra la religión de ellos, pero quiero que ellos conozcan que tenemos derechos también. Los que andan todavía de la selva, ellos mismos tienen sus dioses. No hace falta evangelizar de la gente a Yoreo porque tiene sus dioses. Ellos como tienen forma de elegir como ellos quieren caminar. Once the Ayorio have abandoned their beliefs and way of life and start to live in a permanent settlement, their land becomes open to development. Acá lo que se hace en este momento es la venta de territorios ayoreo a los menonitas por parte del Estado paraguayo. The Mennonites are a Christian group that settled in Paraguay in the early 1900s to develop cattle and dairy farms in the Chaco. Y ahora en este momento los ayoreos no pueden entrar más aquí. Paraguay is a major exporter of beef in the world. It will slaughter close to 5 million heads of cattle this year alone and is in a constant progression, aiming to be the world's top 5 beef exporters by the year 2020. According to the University of Maryland, the Paraguayan Chaco has the fastest rate of deforestation in the world. Eyami has been shrinking at an accelerated rate in recent years, threatening the way of life and territory of Tahuire's people. Beyond that tree line, in this territory, live the non-contacted Ayorio. This field was recently plowed and the remaining tree stumps left to burn. Once ready, it will be transformed into a cattle farm. Muchos ayoreos han pagado por su vida la pérdida de su territorio, porque la pérdida de nuestro territorio o los contactos que hacen los no indígenas cuando les sacan a los ayoreos genera mucho tipo de enfermedades en nuestra población. Y eso de que hace de que de a poco muera nuestra gente. Y casi cada año muere 5 o 10 personas por las enfermedades. Y eso hace que se disminuya la población muy rápidamente. Like ground zero, still smoking. This is the Ayorio's fight. These are the last borders that they wish to remain untouched. But they're being driven back for the sake of industry. This is the front line of development and the last line of their humanity. Nuestro relacionamiento con el bosque o con el Eyami es casi muy sentimental, porque nosotros sabemos como hombre o persona o como ayoreo que sin el bosque no vamos a existir. Y si no le cuidamos a Eyami o al medio ambiente, nosotros vamos a sufrir de la consecuencia del descuidado de nuestro ambiente. Y no somos del pasado, somos del presente. Y queremos seguir formando parte del futuro. No queremos que nuestro territorio desaparezca y que desaparezcamos también nosotros. It's just death, man. No me cambió. đây thì nghe kiểu cái cụt cái giật cái số còn nó cái nhà hàng ta cái nhà nhà hàng cái cụt cái đó theo mình nhớ tôi chỉ còn nhau với những món nó cái soi với chỉ còn nhau nữa tiếng áo với đôi cái tiếng cái đó mỗi xe一把好啊的我的有几大有的我呢我还我是有个还个这当播生意包一个
Muchas veces se nos entristece ahora ver cómo se echan nuestro bosque, nuestro cementerio, nuestras casas, ya que eso era nuestro y de un día para otro el Estado le entregó a los menonitas sin que tuviésemos el consentimiento. Uno a veces se siente un poco vacío cuando ve los lugares que se van muy lentamente de las manos de nosotros por culpa de otra persona. Nos deja a veces un gran vacío, ya que esto es lo que nos da el futuro, nos da la visión del mundo. Sí, fue uno personal que toca de 1948. Ya me empecé a quedar la cagua. Ya, y cojas lo más peor, niega. Coño lo llega. Ahí ya ho po tan y con niño lo hay ya, ya me coña ho no me mueve ya go. Hay y coño lo haga de coño no niño estaba. A cao do chia ga, ya no chia po mo te to tăng ngày bây giờ các con là một ở nhà học to một Just as his father walked out of his non-contacted world to enter this one, Tawhide must leave Chaidi to enter the city. The community knows that the battle is with legal systems, courts, and governments. And they have chosen to support Tawhide in getting an education. This will make him the first Ayorio of Paraguay to pursue a university degree. There's a sense of urgency. After all, they have 500 years of so-called progress to transition into. Yo personalmente como Tawhide vivo las dos culturas hoy en día. Pero siempre trato de estar siempre en lo mismo. Porque lo nuestro son lo que nos hace fuertes para luchar frente a otros. Y eso es lo que nos da fortaleza día a día. Más allá de que hoy en día estamos muy conscientes de que estamos dentro de un Estado, pero sabemos también que dentro de un Estado, como cultura y pueblo, tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Si fuera por mí, me iría en este momento a la comunidad otra vez y estar allá. Pero como que hay muchas responsabilidades que tenemos que hacer, tenemos que sentirnos obligados a hacer nuestra responsabilidad y estar aquí. Te voy a matar. Ya que somos nosotros quienes se nos empobrece día a día más, ya que no hay políticas públicas de poder sacarnos adelante en nuestra comunidad. Y a la vez personal es acompañar el proceso de lucha de nuestro pueblo, de mi pueblo en especial, y también a otras comunidades y otros pueblos indígenas de nuestro país. Y más allá de que el Estado cumpla o tenga resultados a favor de nuestra lucha, vamos a seguir resistiendo, ya que no queremos dejar de lado nuestros territorios y nuestra propia cultura. La lucha con mi gente no tiene comienzo ni fin, yo estoy ahí con ellos siempre.
Deep in these woods, the Ayorio culture is alive, untouched. Living in a society we imagine all indigenous people, our ancestors, used to live. For those living here, Tawide's generation, they will be the closest thing to that purity. There's something here for all of mankind to sympathize with and to hope for and protect. Out here, what the Ayorio are defending is as basic as the right to breathe. It is the basic right to be. So, what if you could go back?